لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد على أهل محمد وجمال محمد على اسم محمد وجسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इत्तेफाकी और हंगामी तौर पर अपने रूहानी बाप अपने मोहसिन मुरब्बी हजरतुल अमीर शेखुल कुरान इब्ने शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी हाफिज़हुल्लाह ताला की खिदमत आलिया में हाजिरी का ये शर्फ और मौका नसीब हुआ है और यहाँ की ये रौनक और बहार देखकर मैं वैसे वहां बैठा था तो देखकर मैं ये अफसोस कर रहा था कि हम पहले इस नजारे से क्यों मारूम रहे हैं। मैं चूंकि दौरे तफसीर के दौरान पहली बार हाजिर हुआ हूं, पहले अहबाब या जो देखने वाले बताते थे, तो आज मैंने बाहर भी और फिर यहाँ भी वहां भी ऊपर भी नीचे भी दाएं भी बाएं भी मैंने इसका वो मूवी भी बनाई है इसीलिए, और पहली बार देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है ये हमारा पाकिस्तान में तो खैर है ही नहीं, शायद आलम इस्लाम में दौरे तफसीर में तलबा किराम की इतनी तादाद कहीं नहीं होगी। और फिर जिस ज़ौक़ और शौक से आप लिख रहे थे, पता नहीं वो पश्तो लिख रहे थे क्या लिख रहे थे, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन लिख रहे थे तो साफ जाहिर है कि आप जब सुन पश्तो में रहे हैं तो लिख भी तो पश्तो में ही रहे होंगे। तो अल्लाह आपका ये जज्बा सलामत रखे और आपको मजीद हजरत शेख से मजीद उलूम कुरानियाँ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो एक जाती काम के सिलसिले में हाजिर हुआ था, लेकिन आइंदा के लिए मैं यहाँ वादा करके जा रहा हूँ कि मैं हर साल आया करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी मैं मुसलसल 2-4 दिनों से ना जागा हुआ भी हूँ और थका हुआ भी हूँ, आपको मेरी आवाज से भी महसूस हो रहा होगा। अगले साल मैं जब आऊंगा तो इंशाअल्लाह यहीं बैठकर मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल ये हमारे लिए सिर्फ खुशी नहीं, ये हमारे लिए फख्र की भी बात है, बाइस इफ्तिखार है हमारे लिए ये नजारा। मेरे साथ जो दोस्त आए हैं मुजफ्फरगढ़ से, अलीपुर से, आप उनको वैसे इजमालन मुल्तानी भी कह सकते हैं क्योंकि डिवीजन हमारा एक ही है।
देख के हैरान रह, जब मैंने उन्हें बताया ना कि ये भी तालिब इल्म बैठे हैं, नहर के किनारे पर भी कपड़ों की झोपड़ियां बना के बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर शौक है कुरान पढ़ने का और सीखने का, और ये सारा इखलास और जज्बा और मेहनत ये हजरत वाला का है, इनका इखलास है और इनके इल्म की खुशबू है जो लोगों को दूर दूर से इस मरकज में खींच के ले आती है। तो बस बहरहाल अब कोई तकरीर वगैरह का मूड नहीं है, तो मैंने सिर्फ सआदत हासिल करने के लिए, और ये मैं कुछ भी ना बोलूं, सिर्फ मेरा यहाँ अपने हजरत शेख के करीब बैठ जाना यहाँ इस मसनद पे पूरी जिंदगी के लिए मेरे लिए यही बायस फख्र है। और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बराह रास्त उनसे फैज हासिल कर रहे हैं, तो आप हमसे भी ज्यादा खुश नसीब हैं। अल्लाह आपको मजीद बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ज्यादा दूसरे तरफ बैठे हैं, दूसरी तरफ। अच्छा 15,000। अच्छा जगह नहीं, और ये 2 दिन से यहाँ बैठे की जगह पकड़ने की। मैंने कहा कि आपका मुस्तकिल जगह है, फिर आराम ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे जी। ठीक है, नाश्ता बराबर दिया जब नाश्ता तैयार हो गया जी। ठीक है, ठीक है, तब जल्दी नाश्ते की मैं आता जिक्र कई कुरान करीम रद्दन अलल मुशरिकीन बिल इबाद सालिहीन, कलाइज जिक्र कई द कवाकिब द नवारस पमाय अस्तूरो चटोल आजिज दी और मोहताज दी अल्लाह ता। कलाइज जिक्र कई द मलाइको ज़िक्र रद्दन अलल मुशरिकीन बिल मलाइका, चाचे मलाइक दा अल्लाह सरे सदार गुरजोलियो नुबागी बांधे रद कई। मलाइको मोहताज दी और आजिज दी अल्लाह ता। लगा सूरह सबा आयत नंबर 40 सलवे इख्तम गो रही। सूरह सबा दो इज्तिमा सिपारा आयत नंबर 40 सलवे इख्तम। ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون। याद का औरत बोल दबकी दे लगा टूल बड़ा पासई। सुम्मा यकुलुल मलाइका ब्याबो मलाइकोता أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون। आदि कसान तासुता इबादत को दिनदा मालूम शा इबादत द मलाइको शवे दे ज़िक्र अल्लाह और तवई। सुम्मा यकुलु लिल मलाइका अहाउलाइ इय्याकुम कानू याबुदून कालू सुब्हानका अंता वलियुना मिन दुनिहिम बल कानू याबुदून अल जिन्ना। बल्कि दे इबादत खुद पेरियानो याबुदून अल जिन्ना, न जिन्ना तो इबादत हम करेले। बल कानू याबुदून अल जिन्ना अक्सरुम बिहिम मुमिनून, अक्सर दैना बागी बांदी ईमान राड़ून क्यों। नएजिज द मलाइको जिक्र कई। दारंगी सूरह नजम आयत नंबर 26 बगिश्तमा। सूरह नजम आयत नंबर 26 बगिश्तम। एजिज द मलाइको वकम मिन मलकिन फिस समावात वल अर्ज़ि ला तुनी शफाअतुहुम
شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ډېر د ملائکو نه براءت کتا لا تغني شفاعتهم شيئا فائدہ نشي ورکولے دې سفارش شي إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وګوره ملائکه اللہ تو دی محتاج اللہ تو دی عاجز. دارنگی سورہ صافات آیت نمبر 2 حجز ملائکو ردن علی المشرکین بالملائکہ وصافات صفا فالزاجرات زجرا وصافات صفا فالزاجرات زجرا. شاید دی صف تڑن کی ملائک وصافات صفا فالزاجرات زجرا. شاید دی صف تڑن کی ملائک بصف تڑلو باندے. شاید دی رٹن کے کفار رب رٹلو فتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. اگورا ملائک علی اللہ تا محتاج اللہ تو دیا عاجز. 19 سورہ صافات کے یوسن سلوش میں تمیات 164 کو رہی عجز ملائکو چھ ملائک عاجز دی اور محتاج دی اللہ تا یوسن سلوش میں تمیات وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن صافون وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اگر ملائکہ اللہ تعجز دی محتاج وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم. ملائک وی نشترے او تنظمنا مگر اغلا ڈوٹی مقررہ وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ. اور منگا سفترون کی حکم دا اللہ تا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اور منگا پاکی بیان ان کی ادا اللہ طول اللہ تا محتاج و عجز دی. دارنگی عجز دی جنات و ذکر گئی چھ جنات اغام عجز دی و محتاج دی اللہ تا وغیر دی نشتا کئی بائی محتاج دی اللہ تا. د عجز د جناتو چې پیریانو الله ته محتاج دي دی الله سره صدر ګرځولیو. لکه سوره انعام آیت نمبر 100 ګورئ. سوره انعام 7 آیات چې جنات د الله سره صدر ګرځولیو 7 آیات. منسبی وی ناشته کوي ودی کیوه ناشته وکړي تاسو ودی کیږي سلم آیات وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنينا وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وګرځول دی الله لري صداران د پیریانو پیریان دا الله سری صدار وګرځول. دا پیریان دی او دی پارس پویگی او دی تاویزون راو باسی وسم وی دا تاویزون راو باسی پدا پیریان دی علاج کئی او دا کئی ادا کئی. وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنينا وبنات بغير علم. اور جوڑ بدئی اللہ را زامن علونا بید دلیل سبحانه وتعالی ما یصفون. پاک دے اللہ اور چک دے داغنا چنئی کم صفتون دا اللہ وئیو پیریان دا اللہ سرئی صدارو گرگول. دارنگی سورہ انعام کی یوسل اپشتمیاتو گرئی 128 رد کئی پہ مشرکین بالجن. پاگا مشرکانو چاگئی پیریان دا اللہ سری صدار گرزولیو. یا معاشر الجن والانس علم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اقرار موكدي گواہی موكدي بزانونو أنهم كانوا كافرين. دارنگی 128 نمبر آیات. ويوم یاد گاغرد چپورتا موكدي گوا طول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وهي الله وتودي البريانو دير كرو تاسو دبندي گالنا گمراهان. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض أربعي عرب زمنگا فائدہ استوا بازو زمنگا پا بازو. الگ الگ دیکھو شوی دے دیر تام ناس دے دیکھو شو لگ لگ دائیو کا دی مرگری تا لگ لگ دیکھو شو دکس. یا معاشر الجن قد استكثرتم من الإنس واتوگی الپیریانو دیر کرو تاسو دبندگان گمراهان. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ورب زمنگا فائدہ استوا بازو زمنگا پا بازو زمنگا کار پکی دا انسانان ہوئی ارہ زمن کار پکی گی منگا سکو اپیریان ہوئی زمنگا کار کی گی منگا سکو لگا منتا لہوئی منترا مدد شوئی. ابن جریر ذکر کئی زمانہ جاہلیت کی چیو سڑے با روانو زکا خوشک بیابانونو سہراگانی نو چیو زائی کی بیشپر آلا یو کندہ کی نو اغبوی اغوزو بکبیر هذا الوادی پنا غوالما پا مشر پیری دی کند باندے. اور قرآن انداغی ذکر کئی لگا سورہ جن شپدم آیاتو گو رئی. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وہ سکسان دا بندگانونا چپنا بے غفتا پس کسانو دا پیریانو فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. نزیاد گردے انسانانو دی پیریانو سرکشی اگئی بورم سرکش اکڑل زکوی دی فیسم من نیریگی اول پیریان دا بنیانو نیریدل وچه انسانان تینا یر شروع نو پیریان مس کرل نو اگئی پی بیا سرکشو شو ای بیا کلبی وطا نخریب پیشو کولی کلبی یرول او کل یوسا او کل بلسا. ابن الحاکم ذکر گئی دو قردو ابن بصائب الانصارینا اللہ خرجتو ما ابی من المدینة فی حاجت زد پلان سراد مدینین روان شم د سکار د پارا فآوین المبیت الى رائی الغنم زمند اشپرالا دی اشپرکی سرا دشپی یو شرمخ راغی زمره راغی او داغ اگا گڑ ارغونے اگے اوچت کا چلے اوچت کا دشپنکی چرکڑا یا کبیر الوادی جا رکا دکندی ذمہ دارا دگاونڈی امداد دیو کا دلرین آوازو شو یا سرحان ارسلو زمری اپرید گڑوره سرحان زمری چه ده حمله پا وقت گیتا ہوئی زمری اپرید گڑوره وی زمری اگا گڑ پری خود اگر آگے اگر باندی زخم نو من دا غشپنکی دا تا پوسو گا نو اگر من تاوی چه دا زددی کاندی چه کم مشر پیرین دا اگر پنو منختا ورکو هر امیاش نو چه زمره زمان گڑو چوچتای نو زا آوازو کم آغتا وغی خلاصی وی من رالو نبی علیہ السلام تو دا واقعہ ہوئی وی نبی علیہ السلام من تاوی چه دا دو شیطانانی یو دا زاننا زمره جوڑ کی نو غراشی او گڑو چت کی اور بل وقتان تی اولاڑی نو اغال تی ناوازو کی پریدا گڑو
نو دې پریدي او په دې طریقه باندې دای خلک گمراه کوي او غلط لار ته راړي شیطان لدا چلو ورځي پښتنو کې دا سلور والا قسم شرکونه شته سو ګړندې نیکان بندګان را مدد کوي سو کوئی ستاسو طرف لانای دا او قسمت کې دادی او قسمت کې دادی دا مشرکین بالکواکب دي سو کوئی چې ملائک را مدد کیږي او وارثي او سو کوئی پیریانو ماماګانو خپل غټرا کوي خپل غټواله ودا بتا تعالی خالي چې ته قرآن چشمه واچي نامر کې درته ویلو ورون تا تور او سپین نخ کاری کپڑا ورکی دا تور دا سپین اغا ډیره مزیدار ده او چې کله دا هغه نظر روغ شي وګوري نو دا تور ده او دا سپینه ده چې کله ته قرآن چشمه واچي تا ته به مې پته ولګي چې دا څنګه دی په دې کې څه دي اسه پته نه لګي چې غواړي یو خپل سړی دی پټکي والے مسلمان دی او چې کله ته قرآن وایي نو ته پوه شې نو تا ته به پته ولګي چې او دا دنیا کوم طرف ته روانه ده دا زمانه د جاهلیت کې ومو زمانه د جاهلیت کې مقابله براته د حق پرستو او د باطل پرستو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې سلیری شاک پرست ارشوی چې هغه انبیا نو پای کې یو زید بن عمرو بن نفیل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ماما کېدو نبی علیہ السلام یو تن ته وی تعالی دلو هغه رأیتو وقدون بیا وجهو ما لیدلو چې داغه په مخ ویني را باندې او خلکو په ګټو وشته او هغه مسله توحید بیان ولا هغه وی عربان واحدان مال فردین ادین اذا تقسمت الامور یا رب یا زرها ربان مال و بدل را گئی کلچ کار میں تقسیمی ترکت اللہ والعزا جميعا کذالک یفعل الرجل البصیر مالات عزا ټول پر خودل او دا قلبن سړي کار دی ولا عزا ازور ولا ابنتیها ولا سنن بنی غنم ازور نو زارا مدد گمون داگه غطلونا ولا سنن بنی غنم ازور آمد بنی غنم وغبطانو توافنکوما ولا بلن ازور وکان ربا لنا فی التعریض حلمی صغیرو او ناغا حبل را مدد کوما آغا وقت میں ربو چکل زنا پویا اما و طرفی دارنگی او تن راغلے زمانہ جاہلیت کی او بیو درگاہ باندی خوراکی خود ڈوڑائی خود دا علوائی خود دا چلے پہ روان شو یو لنبر راگی گیدر راگی او باغی جیکان ورطا انگلیس کے پختو کے ورطا من گیدر وایو گیدر راگی داغی نے اگا ارسو خوڑل او بیا اخپل چتک او میتیازی پہ اگڑی دے ورطا گوری نو دے وی عرب یبول سالبان براسی عرب یبول سالبان براسی لقد حان من بالت علیہ سالبو آغا سوک زمارب کے دیشی شلومڑا پہ بول کئیو لقد حان من بالت علیہ سالبو تاکیق سرا سپک دے آغا سوک چلومڑا پہ بولو گرلا دا زمارب کے دیشی کی در بھی میتیازی کئیو چاکی چی آقلو آغا پوئی دو فسوف ترى إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك حمار زرد چت بوینی کله چې ګرد غبار لري شي چې ته خر باندې سور وي او کته اس باندې سور وي کله ته قران وای تا ته پته ولګي چې وا دا دنیا کوم طرف ته روانه وا شیطان بن عارض جو شمیر راغله هغه لا تولار دی غوی لا تنصر الله ان الله مولکها وكيف ينصركم من ليس ينتصر دلات امداد من مکویو اللہ حلاک ان کے دو دیلارا
زنگ ستاسو امدادو کی چغد زان بدل نشی اغستے اللہ تے ماتو ان اللتی ورقت بالنار فاشتغلت ولم تقاتل لدى احجارها هدرو ان الرسول متى ينزل بساعتكم يضعنه وليس بها من اهلها بشرو دارنگی غزا یونوا او پا آغی چی چابا منختا پیش کا داغینا باوازو شو قبول خلقو بوی زما منختا قبول شوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام علیہ ویداو کا دا بیخی اولارو کٹی کا حضرت خالد چی لار نو داغی من جور حضرت خالد تاوی مکوا ٹکر او نقصان بدل لدر کی آگوی پریدم اینا عرص چی زبدال رکوما حضرت خالد وی زبدال رکوم عرص چی وزیرستان کے اونوا خلق و بداغی عبادت کو کپڑی بے وقت ترلی زمان زنگیل تی تلو چاگے او قتل ویراش اسپانی و تاوک ویخی ہو لروی خلقو و دا نقصان بول کے ویخی وام چو لروی اے بدا ویخی ہو لر بولا روکے کروی دا دا کمزانم دا شرکیات شروع کری دا شرکیات شروع حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلار غزا و تودری دا اگا منجور و تودری دا اگوی غزا شدی شدتا لا تکذبی اللہ خالد ملک الخمار و شمیری وغزا حملہ کا حملہ محمد رجن کو خالد باندے حملہ کا الک الخمار و شمیری سادر ورطا غرزو مٹو تراکا گا سڑے چی جنگ کے سادر غرزو ہوئی را میدان تش سڑیا سادر غرزو مٹو تراکا گا اوزا شدی شدتا لا تکذبی علا خالد الک الخمار و شمیری فإنك اليوم إلا تقتلي خالدا تبوي بذل عدل وتنصري كتامن خالد نوجه ذلیل بشی رسوا بشی حضرت خالد وطوستا خبر ختم شو یا ویلوک شتی اس حضرت خالد وطودری دا اگوی اوزا کفرانکی اللہ سبحانکی انی رأیت اللہ قد احانکی ووزا ستانا شکری کوما ستا پاکی نبیانو ما زمان پا اللہ قسمی چی تاب زلیلہ کوما او چاگونے والا داغین او شابان درائی ہوتا ہے مبرسر خزا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے عملہ کولا او چاگو پر تور والا دو زائے اکڑا راغ نبی علیہ السلام دے جال تو حممتان یخم اکڑا حضرت خالد چکل نبی علیہ السلام تا خبر اکڑا نبی علیہ السلام ورطوی داغا پیغائی وا چه پا دے ونا کے ناس تاوا او دے با قبول آواز کو خلقو تا او خلق بے گمراہ کولو دارنگی او تن راگلے نهم داغی درگاہ او باغی بے منخت پیش کولے خزائی راگلے رغوی اتیتو الہ نهم من لیاز بہا اندہو اتیرہ دنس کنکا لتی کنتو افالو زنهم ترالما چزاغا سا پیسے اتیرہ اگا لا لگما سنچ منگا مکی کولا فقلت لنفسی ہینا راجات اقلها احاظا الہن ابگم لے سیاکلو ما چکلا سوچو که ما دا زما الہ کی دیشی چدا گنگے دے خبر نشی کولے امیتو فدینی لیوم دین محمد الہ السماء الماجد المتفضلو انکار گمال ٹھول دینونا اور زمان دین دے محمد علیہ السلام دین دے تراؤم حولا قبل قبلتهم وقوفا کما قفت الزیل علا سوائی دلوینی دا غفبلو کابون تاویگی سنچ حزیل قبیلن سوا توافن کول
تذل جنابه سرالده اقائر من زخائر کل دائی. دارنگی عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے احد کی اغا شہید شوئے دے او چا اغا شہید شوئے پا غزوہ احد کی دارت عثمان پا دور کی سیلاب راگے اسمکی ہوا نو داغا کا بدن خکارا شو او چه خلقو قتل نو داغا بدن داسو لگا پرنبانا دی چه خخ کرو اغا سی وینه دا بدن نروانا وا او تازه وینه وا اغا عمر بن جموح داغا یو بوتو او اغا بے عبادت کو یو رز اغا راگی چوی قتل اغا بوت شتینا دیر پسی گرزی یو بندگار کویه ده چاہی دیو قتل کتا پا کوئی که دادا بوتم پروت ده یو مرس بے ورسر پروت ده نو دیو دری آیت آسی گوری وی واللہ لو کنت الہا لم تکن واللہ لو کنت الہا لم تکن انت وقلب مستبیر فی کرنی قسم بخدا کتا الہی نتا اس پہ باپ یو کوئی کنوئی پرات اوفن لملقا کا الہن مستدرن الان فتشنا کان سوئی الحینی حلاکت دے گا چالا چتا لغازی نن خماس دادا بد حالو لی دے چھ دا مردان سپی سرا پروتے زان نشی بیچ کولے الحمدللہ العلی ذی المنن الواحد الرزاق دیان الدینی زان دنداغ اللہ واما چرا احسان نوالد الواحد الرزاق دیان الدینی چرا بخون کے دے رزق ورکون کے دے بدلہ ورکون کے دے هو الذي انقذني من قبل ان اكون في ظلمت قبر مرتهنی آغا اللہ چیزی بچ کرما مخدا غنا چی تیارو دا قبر تا تلیو ما زید شرکیاتو نا بچ کم داغا اللہ حمد نوام دا مقابلی دا موحدین و دا مشرکینو زمانہ دا جاہلیت کم ہوئے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کم ہوئے ننم دی یہ طرف دا مشرکین دی دا شرک دروازے کو لاؤئی سوک مشرکین بالعباد صالحین دی سوک مشرکین بالکواکب دی سوک مشرکین بالملائکہ دی سوک مشرکین بالجن دی آغا من مختصر ذکر کر چھتا آیات کے سوچ کے تبا گورے کلا بردی پا مشرکین بالعباد الصالحین کلا بردی پا مشرکین بالکواکب کلا بردی پا مشرکین بالملائکہ کلا بردی پا مشرکین بالجن نو انت با بیازه تفصیل نکو انت با بیازه وان پا دی آیاتونو که رد پا مشرکین بالجن نو اسنا چطو ہے دا مشرکین بالجن دا سا مطلب اصول دیر ضروری او دا قتل دا زدکول واری نو تو بیا پوئی گی تو پخبلا چه آیات تا گوری تو بیا ودا خورشتیا دا قرآن پخون بالا پوئی گی تو نمیدانی کے آئینی تو چیز زیر گردون سر تمکینی تو چیز کتابی زندہ قرآنی حکیم حکمت لا یزال استو قدیم دا مشرکینو دا سلور کی سمنا منگا ذکر کرو سباب انشاءاللہ منگا دا شرک اقسام ذکر کرو اعتقادی و فعلی اور دا اعتقادی اقسام نم چھوٹی کرو ذکر سے میرمانوں گا اگر امام پہ تولو سو پورے پواما